nama saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Upin Ipin nak ucapkan kepada teman-teman semua supaya terus bersemangat dan jangan putus asa. Intan Payung! Oh, Intan Payung! Jomlah tolong kawan-kawan di sana. Kesian dia orang. Kawan-kawan semua jangan bersedih tau. Kawan-kawan semua kena ceria dan bersemangat macam Ihsan. Teman-teman, Jarjit Singh sangat sedih dengan berita itu. Tetapi, Jarjit Singh ada satu pantun, 2, 3, kata lompat. Jika Jarjit Singh kuat, teman-teman pasti kuat. Saya harap kalian tetap semangat dan jangan bersedih ya. Kalian memang luar biasa. Saya doakan kawan-kawan di sana ceria, bersemangat dan gembira. Opah harap cucu Opah kat sana semua sihat ya. Walaupun Opah tak pergi sana, tapi Opah hantar Upin Ipin untuk menceriakan cucu. Likey